Quería un poquito más. Dentro de los... Ahí está. Dentro, ahí ya está. está. Aquí esta puedes... comida para 3 pesos. No. Mira, aquí coge no pasa nada, coge lo que quieras. Hay uvas, Oh, ¿hay más? no quiero uva más. Espera. Tiene algo. Toma 2. Salmón. Toma 2. Toma 2. Yo también mi 2. No te Capo también. no, estamos Está bien, no, limpio. ¿Qué pasa mal? No pasa nada. Happy birthday. Happy birthday sa birthday, Kuya. Ayun, no? Mata-mata. Ayun, no? Mga katropa. 54. Ay, mata. 54 ba kaya? 54, yun, no? Katropa, oh. Yun, ang birthday. Sino ka mag birthday? Madami. Maraming yun. ¿Quiero esto? 4. ¿Qué hay? Pizza. Pizza. Ay, gracias, señor. Meron ako. Nagin tayo. Pakalawang araw. Sige sa puso. Punot yan eh. Hawakan ko na. Tomates. Alguna berenjena. Vamos a levantar. Sí, tengo todo aquí. Ah, ¿sabes? Está la bolsa malo. Seguro fuera un problema. Verdura. Yo tengo que comer una cosa que puedo comer como yo en la calle. Porque no tengo por los pies. Coge. No quiero ni ría. Uy, mucho Coge. Esto sí. No. Esto sí. ¿No? ¿No quieren? Tengo una berenjena. Ang dami. ¿Quieres berenjena? Esto sí. Yung carrots. Oh, ang dami carrots. Mahal yung carrots na yan. Coge. Bastante. Coge. No. Toma. No. Este cuero. No le gusta. ¿No? Dice que no. ¿Quieres tú? No, tengo. Tengo yo también. Toma. Esto es que... Exacto. Kunin natin yan. Mahal yung carrots na yan. Carrots. Ayun rin, umalis na. Uy. Ayos. Uy. Ang ganda na. Ito, carrots namin. Kaya nga. Uy, ito oh. Ganda oh. No, está... Yan, no? Kita mo. Wow. Umuguho yan. Labanos. Wow. Yan, labanos. Wow. Wow. Ang sinigang yan. Wow. Tawa ng baboy. Wow. Maasim-asim. Next location natin, jackpot. Kahit pa paano. Wow. No, tengo. No. Ayaw. No, porque hoy muy poco me parece. Hoy muy poquito. Mira, pero mira. Coge algo aquí. Mira. Vale, ok, sí. Ok. A ver, aquí. Aquí no. Saca esto. Ay, arriba, tiene agua. Más agua. Hay fresas abajo. Aquí veo una cereza. Sí, tiene una. Uy, Cereza, coge. wow. Mucha cereza. ¿Quieres quitar estas hojas aquí? Las pongo aquí, ¿eh? Sí. Mejor. Espera, en la bolsa esta de aquí las cogemos todas juntas. Kiwis. Bastante kiwis. Fresas que yo tengo de ayer cogí. Mango, wow, mango. Sí. Wow. Uno pequeñito. Este para mí.
Sí, esto para No, tú. ya está. No, este sí. Este creo que sí. Kiwi, duro. Lástima de las fresas. Uy, bastante, pero está muy mamado ya. Uy. Así, sí, ayuda. Tiene uva. Aquí arriba, no patata. No, es patata sí. ¡Wow! ¡Wow! Vale, gracias. Ay, así de cada uno, ¿eh? Bien, perfecto. Uy, patata. Tiene Uy, una uva patata. para sí. No. Uy. Coge patata. Patata frita, patata brava, muy bueno este. ¿No quieres? Para caldo, todo. Pero las cambias. Llevé muchos bolsas, aquí que casi se me acababan. ¿Quieres? Te yo. Uy, mucho plátano. Toma, Uy, para sí, tuyo. esto sí, gracias. Wow. No, no. No. Wow. Tanggi sila, bahala sila. Mas patata. Bueno, si no, te llevas una pata y una copa mañana te la llevas. Toma. Patata. Sí, se acabó. Patata. No quiero. ¿Por qué? Yo tengo. Ah. ¿Patata? Yo tengo ya he cogido bastante. Toma, para tuyo. Vale. Sí. Regalo. Sí. Uy. Ah, gracias, Sí. Este patata bastante. Señor. Sí. Ay, ¿quieres patata? Ven. ¿Hay más? Coge Sí, claro. 100 kilos patata. 100 kilos. No puedo contar. Wow, re wow. Super. 100 kilos patata. Es súper, No vas a poder, Ay. Coge poco a poco. Coge desde aquí. Sí, coge, bolsa. no, Coge la no, bolsa, sabes, se va a poco, romper. poco, Sí, poco. Te rompe, sí, no es tanta fuerza. Soportable, ¿no? Dami. También patata con... Dami na ito. Y ya está. Sí. ¿Quieres vaciarlo un poco? Sí. Están buenas patatas, ¿no? Sí. ¿Quieres patata? Sí. Calculo montar en patata. Toma, se da por patata. Todo, 100 kilos, Ya podemos subir o no. Ahora ya Vamos si a lo subir. podemos levantar, lo levantamos. Sí, pero- levantamos. Sí. ¿Sí, patata por ahí? ¿Quieres? Cógele un poquito más. Dentro de la... Ahí está. Dentro, Ahí y ya está. está. Aquí Esta puedes. comida para 3 pesos. Venga, aquí coge aquí. Coge, no pasa nada, coge lo que quieras. Ay, uva, sí. Oh, ¿hay más? No quiero uva más. Esta cereza para uva. ¿Qué más? ¿También? Venga, uvas. Bastante uvas. Coge. Hay cereza, bastante. Wow. Dame una. ¿No tiene una para mí? ¿A cuál? ¿Uva? Toma. No, esta para tú. No, yo tengo. ¿Quieres esto? No pasa nada. Bastante. Bueno, ya tengo Una bolsita, un manado de cerezas. Qué lujo, comer cerezas ahora, sí. qué lujo. Sí, no, muy dulce. ¿Ves? Tiene que lavarlas bien, pero bueno. Sí. Pero esto no se ve sucio, está simplemente... No, de todo con la fruta fresa. y todo.
Toma, vale. Toma. Vale, gracias. Es para la bolsa grande, ¿no? Sí, coge. Coge. ¿Tienes bolsa? ¿Tienes una bolsa? Coge, Toma. Toma. Toma, coge una bolsa. Sí. Toma, ¿ves? No, tú. Yo No, cogí. ya lo tengo ya. Ahí en el coche. Ya tengo 20 kilos. ¿20 kilos? De mentira. Yo tengo 20 kilos, sí, pero patata. 20 kilos doon na. Patata, solo Kasi nalinan. Hay más patata, ¿eh? No, gracias a Dios. ¿Sabes? Binigay na sa atin mga katropa lahat. ¿Ves? Un poco. Sí, pero sí, está bien este. Sí, este es lo mejor. Sí. Katropa. Toma, Pati. Vamos ya, vamos. ¿Seguro? Hay que aprovechar. Vamos a aprovechar. Luego todo para basura y luego aprovechamos. Uy, ikan. Mas. Oh, nako. Kuya, overloaded tayo. Buti na lang, may kotse. Wow, ang laki, ang ganda oh. Tangal na konting ano. Este, también. Fiesta, nagpiestahan dito mga tropa. Fiesta ng grasya. Talagang barangay eh. Hay más peso, pero no vale mucho, ¿eh? Sí, vamos a mirar. Mira. Aquí bastante. No hay. Está maldito. Ah, está. No. Este ya no. Este no. Bastante picha. Tiene algo. Toma dos. Salmón. Toma dos. Yo también mi dos. No te Capo también. no, Está bien, ¿no? Limpio. Estoy pasando. Ahí he cogido solo uno. No esto. Demasiado este. Tío. Una, dos, tres y yo cuatro no. Coge una tú. Sí, para mí. Sí. Uno para ti, uno para él. Ya está. No pasa nada. Ya tengo mucho más en este. Sí. No problem. Vale. Vamos a mover poco a poco. Más. ¿Tú? Tengo. ¿Sí? ¿Seguro? Ahí está. Más patata. Para yan ay pang community mga katropa. Pang barangay na ito. Wow. Este ya está. Este ya está. ¿Quieres fresa aquí? Tengo fresa aquí buena. Sí. ¿Quieres fresa? Coge. Está bien, ¿no? Y hay más. Vamos a ver este ya no. No está mal, hoy no está mal. Todo bien, todo contento. Mañana No está lleno. No está lleno. Gracias a Dios, como puedo. Es como mucho, No, gracias a Patata no Dios. quiere. Gracias a Dios. No pasa nada, está bien. señora Trapo, No. está limpio, ¿bien? ¿No te gusta? Para coche. Para limpiar coche. ¿Cómo va? ¿Contento, no? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Este, suficiente. Hay más ahí. Gracias a Dios, en el coche. Está Todo para familia y para amigos y todo. No viene cada día. Está para cada día. No, este también para amigos. Vaya. Ya está, ¿no? Vale. Pero gracias a Dios, como puedo.
Muy bien, ¿Sabes qué? Mejor Con lo poquito que había, para hacer solo mejor. cada uno coge algo. Ah, como eso, familia, sí, con No esta podré con mano, esto. eso. Los dos, porque no vas a poder. Era, sí, 50 kilos, Este es 100 kilos. Te lo tengo acá al lado, ¿no? Ang dami. Eso, también. Bueno, fue unos viajes. Dos, dos. Sí, 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 2 viajes, sí, sí. Sí. La de suerte. Yung isa ko yun. Yung isa. Balikan na lang natin. Ciao, ciao. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa, sabi niya, kontento daw kasi lahat meron. Meron lamang tayo ata. Ay, ayaw naman nila eh. Ayaw naman nila eh. Ay, grabe ito. Kuya, parang swerte ka ngayon Oo. Lahat ng tinira natin talagang meron Grabe nito Ang barangay ito. Gagaan naga. Ang tanong. Sige. Ay, dito muna. Oo. Dito muna ito. Balikan natin ng dudong. Ay, kailangan magdala ng pag. Masisira yun eh. Sige. Siguro. Wag mong kwan. Diyan na muna yan. Ganun muna yan. Kuha muna tayo, hakot pa tayo. Hakot muna natin. Gagawin. Kailangan eh. Matid yung pangailangan natin. Isang barangay na supply natin. Madami mga katropa. Lupit no? Ha? Ay kung tayo lang kumuha nun punto sawa. Buti kamot lang dyan. Ito na. Meron pa tayo binalikan na isa. Isang plastic. ¿Está como en la calle Calvet? ¿Más arriba? Por aquí arriba. Calvet. Calvet Me está parece por ahí, ¿no? bastante para arriba. ¿Habéis Diagonal. estado? Sí, por Eso, encima por ahí, diagonal. ¿Habéis ido por allá alguna vez? Sí, antes. Pero ahora, Ahora hemos ido nosotros. antes ellos eran como ahora también. Container. Y Sí. ahora ya no hay, ¿no? De containers. Eso ya mucho tiempo ya yo no paso ahí. ¿No pones por ahí? Ah, vale, vale. Pero no sé, Es que justo algo. delante de la puerta tienen contenedores. de Sí, esos. sí, sí, sí. Yo creo eso que lo es tiran verdad. allí directamente, Sí. ¿eh? Porque ya- antes ellos cerraban a las. Bueno, a las 9, luego tiran con este tiempo también, pero ahora. Ahora ha dejado de tirar, ¿no? Sí. Yo llevo Napalaban. 10 días y no hay vendedor. Napalaban ng Inglesan. Napalaban ng Inglesan. ¿Alguien tiene papaya? No. ¿No? Vale. ¿Qué dices esto? Ya. Uy, Astra. Oh, ya está. Sí, sí, ya está. Gracias. Let's go. Vamos. Ya está. Bueno, Vale, chao. señores, gracias. Ang pangalawang hakot pang ano. Ayun na nga. Uy! Ay, grabe. Kala ko direlo na eh. Lalaki natin. Oh, may ano pa ng rip oh. Ah? Bubog ng rip. Lagyan natin ng sapin. Dito natin lalagay sa upuan. Mayroon magkakastin. Yan. Tektahan natin yan. Uy, bali ang panganyod. Hila. Yung hila. Bigat yan. 1, 2, 3. Ba? Yun o. Let's go. Ay, grabe kuya yun ah. Ha?
Ang dami ano? Lulupit. Ay. Maganda ng likon. Magaganda pa ang patatas. Ang daming patatas. Hindi talaga bundok ng patatas. Ay, tanggi naman sila eh. Ayaw na eh. Pa. Mahirap kasi. Mahirap kasi, bibili ko parang mantika eh. Tsaka yung iba sabi kanina, hindi daw nakatira daw sila Sa kalye. Oo, yung isa, yung lalaki. Yung lalaki. Pero nung una, Lalaki nung una may nakuha sila mga karne ah. Isang mga buong manok. Tahimik sila. Oo, kanina. May nakuha, buong manok. Tsaka mga putas mga saging. Okay lang yun, kanila. Kontento sila dun eh, basta happy. Happy lahat. Isang barangay na naman ngayon mga katropa, nakuha natin. Isang barangay na nanguha, isang barangay pa rin nakuha natin. Bahagi. Ay, talaga naman. Sabi nga may ikuan, laging may grasya basta patas ang laban. Sabi nga mga katropa, basta patas ang laban, may grasya, may balik. Kaya yung mga kita nyo yung mga tawag dito, mga maasenso kasi pwede may patas ang laban kasi may pera na sila kaya kaya masenso. Pinawisan ako. Let's go mga tropa. Let's go. Parang pula pa pula pa. Wala na. Okay, let's go mga tropa. Vamos. Mga katropa, ready na tayo. Oh, may pizza. Ay. Naku, may amag na. Ito yung binigay nung kanina eh. June 16 pa eh. Ha? Yung 16? Wala na ito. Ay, may June pa eh. Oo nga. Pero inaamag. Bakit kaya yan? Nasaan ka? Ayun nga oh. Hindi, May 16. Ah, May. Ngayon. Ba? Okay, pala. Sakto pa sa birthday ko. May amag doon. Wala na ito mga katoka. Siguro inalagay sa labas yan. Maaari eh, no? May amag doon mga katoka. Ito may potato din. Hindi na are. No. Hindi na. Ayan. Okay. Ito. Gulay. Ang gulay. Weirdim birdie. Weirdim birdie mga katopa. Ang papaya. Pwede pa kaya ito? Tigas pa yata eh. Ito parte nagbubog yata ito eh. Yan o. Ito yung mga tropa ko. Wow. Ayos. Meron pa yun eh. Meron pa yun. Okay, pulo sa kabila. Yan o. Yun. Madaming adobo ito mga katropa. Daming handa yata tayo sa pang-adobo natin ah. Parang mag-adobo tayo bukas ah. Tropa tambak. May bas pang maliit. Abaw. Mabigat siguro pag isang punong garne. Ay, uso. Uso na lang no. Ayan. Grabe ang ating patatas mga katropa. Talaga naman po ay malinaw. May isang bag na ganyan. Oo. Ito mismo. Binawasan pa yan. Nandiyan sa ilalim. Kasi hindi mabuhat. Pero ang tibay nito ha. Hindi basta siya nangalit. Ay, talagang bigat. Talagang bigat. 3 kami nag-uusong ito eh. Nag-angat. Ayaw nila. Ay, di dala natin. Ay, sa dami ba naman? Sila may iba kumuha. Mga ilang piraso lang. Ay, sabi niya, tanong nila, ano gusto mo? Gusto. Kaya, kita niyo yung mga pambihira po. Pwede. Talaga naman. Malinis pati ito. Talagang hindi maikuan. Grabe naman talaga. Ay, pang adobo, pang minudo, pang nilaga. Ay, talagang sulit dito sa daming ito.
Ganda ang ating makwan ah. Grabe ang pa-birthday sa ating mga katropa ngayon ah. Talaga naman ah. Katropa Bin, magaling makisama si katropa Bin. Talagang husay eh. Husay. Ikaw, marami-raming handa tayo nito mga katropa bukas. Kung maghahanda tayo. Nilagang patatas. Nilagang patatas. Pwede na nga. Nilagang patatas. Prito patatas. Piniritong patatas. Ano po bang lutong maganda mga katropa sa ganito? French fries. Ay sus. Mashed potato. Ay talaga naman. Sabi nga pang isang barangay eh. Ay talaga naman medyo sumakit yung likod ko dito ngayon. Sa dami ba naman sa bigat baga naman ito mga katropa. Lahat yan, isang ganito, puro patatas lang, isang sako. Dalawa na kagad. Naku nga, ay sadya naman. Kita mo kalinis. Ang linis ng kalinis ng plastic. Ito, dito rin ang galing eh. Ito, lipatan dito. Oh. Yan, kasi na yung plat sa ibabaw. Alin? Yan. Diyan? Din eh. Ay, meron pa dito. Marami pa. Marami pa yan. Puro patatas. Patatas yan. Kulang pa ito. Kulang pa ito. Yan pa oh. Diba talaga patatas. Kaya ang kuya, mga katropa, umuwi na. Bukas na lang daw siya kukuha dito. Anong maibigan. At antok na yun ay. Pasok sa maaga pang pasok ng mga katropa. Alas 6 na pasok na yun. Nagising na alas 6. Kaya yan. Ay. Happy naman. Happy naman mga katropa ang lahat. Yung kanina. Kasi lahat meron. Oy. Lahat meron. Pwede mong chapchoy ah. Chapchoy na may patatas. Bulalo na may patatas. Pwede rin. Ubas. Talaga. Marami yan din. Siguro mga 8 piraso. Siguro 8 o 10 ganito. Oh. Kita niyo mga katropa. Sangka pa. Yan. Ito pa. Ito matamis to. Parang konsa. Anong tawag doon? Luha o bunga ng bunga ng ago pa nga mas mayos kaya ito. Bilog nga lang. Bilog ang ago pa nga. Yan. Ito humataw yung patatas. Talaga namang bigay na bigay. Grabe. Dami kami doon. 6. Wari. Oh. Yun, may kuwan lang siya. Ganito lang. Pero matigas. Oh. Napakaganda mga katropa. Napakasarap. Mapaknabangan ng maayos itong ating papaya. Ito. Meron pa rin ito. Yan. Yun pa. Tanggalin natin. Para hindi siya malain. Para hindi siya makakuan pala. Yan. Patatas pa. Sakto. Sakto sa tatlong basket. Pagbilangan na ay 25 kilos. Plus 25, 50 plus are mga 18. Talaga naman. Pusay. Oh. Grabe naman. Talagang kwan. Presko eh.
may kiwi. Ito. Marami ito eh. Marami dito. Pwede na nga. Kurang na lang karne. May minudo na. Pwede na magminudo. Dami. Kita nyo naman mga karopa. O, kape press ko naman. Aba. Pag hindi naman. Pag hindi ka naman talaga. Ito pa o. Press quality no. Sariwo. Ay, berde naman ah. Aba o. Ito lang dito. Yan. O dito. Marami ito. Bigay ko nga ng bigay ko na eh. Bigay ko ng bigay sa kanila eh. Ay tumatanggi na. Ay sige. Ayun nyo. Sige. Ito. Bigay ko pa. Gaganda rin ng carrots eh. Makumbaga siya. Hindi pa maitim ang pala. Grabe talaga ngayon. Ang dami. Kinuha ko na ito eh. Sayang din kasi ito. Mga celery. Alam ko meron pa ito eh. Esa, dalo. Hindi, alam ko may... Ay, ito pala yan. Ito pala sa isa. Yan. Yan. Buksan natin. Wow. Aba. Ano? Ang dami yan mga katropa. Jackpot ah. Parang may handaan mga katropa. Sa dami na itong patatas nito eh. So ngayon mga katropa, yung kuya bukas na daw. Bukas na daw siya dadaan dito kung anong maibigan. Kaya yun. Tapos happy naman tayo lahat mga tropa. Happy tayo doon kanina. Kaya panalo tayo. Ito. Ayusin natin ito mga katropa ng... Diyan, sa ibabaw. Ayusin natin ang lagay kasi meron tayong re-reveal pang isa. Pero ito panoorin nyo sa susunod natin video mga katropa. At talagang ayos din. Sabi niya. Dito muna. Ito muna ito. Yan. So, yun. Paano mga katropa? At hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Ngayon pa lang, nagpapasalamat ako sa inyo mga katropa. Sa inyong pagbati ng aking karawan. Thank you po sa inyong mga katropa. At kahit pa paano, malakas, maayos ang katawan. 46 pala sa doon ka pala sa cake. Mag-isang mga katropa kasi nalimutan ko ng edad ko eh. Ayan. So yun mga katropa, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa atin. Pagsama sa ating paghahanap ng ikabubuhay. At maraming salamat din sa Panginoon. Siyempre, binigyan tayo ng another na panahon, another na taon. At hanggang
hanggang ngayon, ayos ang ating pangatawan. So maraming salamat. At sa inyo rin po, sa lahat ng may birthday dyan, lahat ng may birthday, may anniversary, kung ano mang ngayong araw na ito, binabati ko po kayo. Thank you mga katropa. Hanggang sa muli. See you sa next video natin mga katropa. Happy birthday. Happy birthday sa birthday. Grabe yan. Ayun, Bata-bata. ayun. Mga katropa. 54. Bata-bata. 54 ba yan? 54, ayun mga katropa. Ayun, ang birthday. Sino ka mga birthday? Babae siya. Ha? Birthday. Sino ka mga birthday? Dali na tagtulungan. Hippie. Oh, yan ang may birthday mga katropa. Oh, yan. Birthday pala. Yeah. Ayun. Ito, talaga namang simple. Kala ko wala. Kala ko walang, ay pala may kung pala. Sarap din ah. Mamahalin yan. Mamahalin niya. Parang ito yan ah. Huwag yung madumi yan. Hindi ano saan? Hindi pa nahugas. Hindi, red velvet na rin. Mamahalin yan. Mamahalin yan. Maure. Parang, kung nga no, gaya na pagmamahal mo sa akin, mahal. Mga kabaling yan. Gayat ang cake. O, gayat. Ano ko? Tanggalin yung buti. Tanggalin mo yung buti. Ito. Sana all. Ayun mga katropa, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon. Ayun, sa aking nanay. Sa aking nanay. Sa aming nanay nga pala mga katropa. Ayun, sa aming nanay nga pala mga katropa, happy birthday. Ayan, Nay, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Talaga Ano naman. bati din na ba? Anak din eh. Yan. Happy birthday, Nay. Utang muna. Kahapon. Utang muna. Kahapon. Hindi. Kahapon. Hindi, nung sa araw pa. 14. Oo nga. 14. Yung birthday ni Inay. O, yun. Paano gayon? Paano gayon? Hindi. Ayan. Tama ba? O, yan. Tapos pindutin mo ko yung kulay puti. Hindi napit tutoy. 54. Ilang taon na ako mga katropa? Tanan. Ayun. Bakit yung tinahan to? Hindi, okay yun. Ayan mga katropa, siyempre. Ano pinindot nyo? 45 na. Ayun mga katropa, 45. Sabi nga, Fernando po. Gayat. Ayun mga katropa, talagang paano. Lagyan ba kapangindot pa akong katakpa? Happy birthday po. Happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong Mayo. Ayun, sa lahat ng may birthday, happy birthday po. Yun o. Thank you po sa mga bumati sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po. Siyempre, thank you sa may pa-cake. Yun o. Kalantay kumain. Mayayamanin ang cake natin ngayon ah. Talagang special sabi nga. Special. Panalo. Manalo, sinupresyon niya. Talaga naman. Ito ko ni. Ito yung mga dessert sa mga hotel. Sa 5-star hotel. Ganito. Birthday nyo ba? Malapit na. Birthday nyo? Malapit na maging lulo. Meron nga. Tabon. Queso at saka akwam. Red velvet niyan. Lasang Pinoy. Oh? Masang Pinoy din ako. Pinoy yan. Hindi ka. Espanyol yan. Espanyol ba? Nasa Espanyol to ah. Sarap mga katropa. Ito ah. Ikaw, tikman mo. Oh, sarap. Ayos ah. Ganito ang ating handa mga katropa sa ating birthday. Pero kita nyo yan. Yan mga handa natin. Hindi pa naluluto. Hindi pa po natin naluluto mga katropa. Yan yung bago tayo mag-birthday, nag-dumpster muna tayo mga tropa. Tapos, yun.
Hindi ko alam na meron palang pa-cake pala si Mrs. Akala ko wala. Kala ko hindi ko alam yung birthday mo. Hindi ko. Nakalimutan mo. Hindi nawala na sa isip ko. Basta naisip ko lang yung kwan. Naisip ko lang yung anniversary namin kahapon ni Mrs. Anniversary namin kahapon ni Mrs. Mrs. kong dito. Kabar, birthday nyo? Ha? Birthday nyo? Thank you. Okay, makamusta na. Ganun pagkasandaan. Kain ng kain para hindi malugi. Kabar, papatak ang 5. Di ba? Utay. Masandaan, kain ng kain. Dapat yung tandaan mga katropa. Kasi Hindi siya sobrang tamis. pag nasa bahay na yun, may bayad na. Pag nandito sa handaan, walang bayad. Ano ito? Ayun yung red velvet. Ano yun? Parang kung ano yung... Nasiling. Talin, imbitahan kita ha, birthday ko. Dara ka ng cake. Alam ko na, bibili ko kayo sa sa consume. Baka naman yung tig, with tayong pesos ka. Pesos. Oo, Mga tig 500 mo lang. Ang lasang ko niya. Parehas ang lasa nito. Lasang parang ito parang lasa po siyang ganito mga tropa. May lasang, pag kinain siya may lasang Kasi pag hindi na ubus yun, di ba? Ano mo na yun? Pamimigay mo ba? Hindi. Ha? Sa lagayan pa lang, talagang ano yung mga katropa. Big time talaga. Mauri. Yung lagayan. Mauri. Ito yung kwento ah. Na malapit yan sa Catalana. Yun nga. Nabasa ko na yun. Yung gagawa na yun. Ayun mga katropa, kain po tayo. At ito ang ating kwan ngayon. Kaya pa Mabel. Ha? Another taon na naman. Tama na. Ulitin mo lang yan. Lumipas na naman. Lumipas na naman ang ating... Tanda ka na. Testing ko na. Akala ko rin hanggang 25. Akala ko 25 to. Ayos din. Pero tandaan ako, pero pakiramdam ko para Bata kumata pa. Batang isip. Kaya ako ramdam ko ngayon ikaw. Ano mo ganun? Kahit 45 na ikaw. Ramdam ko parang binata pa rin. Ano? Balot ko na. Bakit hindi pa paano? Di ba ko nakakain? Masyado kayo? Aba? Gayon. Makapanis yan pag hindi binalot. Siya. Okay mga katropa, thank you. Thank you po sa inyong pagbate. Yeah. Maraming salamat. Kaya happy birthday. Thank you kuya. Yung regalo ko. May baliktad. Pwede na ang ating mga charan. Magpupan tayo. Re-reveal na po mga katropa. Let's go.